Apil ka na. Apil ka na sa ambit ba? Ambit video ba? Katunay na ito, nag-ambit. 100. Kuha nila ito, naggamit na kaya. Ha? 100 na katunay. Trucks, 100 ko naman yun, trucks. Trucks yun. Mga ni diri katunay, mga ambite na sila katunay. Hindi watching katunay. So dagang dirig lang ambit katunay ba? At least naman siguro makasuwa-suwa sila sa balay nila katunay ba? Ambot ka, kung ganahan mo mag-ambit-ambit diri katunay, pwede naman ka maka-ambit diri katunay. Sa biwok mo sa katunay. Diri lang katunay. Kung hilig kayo isda, pwede kayo ari ka katunay magpalit. Pwede po sa Changi katunay. Pero kabis na kayo na diri katunay kay labas kayo ba, buntag ka ba nakuha katunay ba?